Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sœurs, frères, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une leçon de grammaire. Nous allons étudier, Inch'Allah, les compléments d'objets directs et indirects. بمعنى المفعول به المباشر والمفعول به غير المباشر. Le complément d'objet direct, COD. Et les compléments d'objets indirects, COI. اختصارا نقول COD مفعول به مباشر COI مفعول به غير مباشر. Les compléments d'objets directs. سوف نبدأ on va commencer avec les compléments d'objets directs. سوف نبدأ بالمفعول به المباشر. Un complément d'objet complète toujours un verbe. Ce verbe est alors appelé verbe transitif. بمعنى أن المفعول به المباشر دائما يكمل فعل، وهذا الفعل يسمى verbe transitif، بمعنى فعل متعدي، فعل يتطلب مفعول به كي يكتمل معنى الجملة. يعني كل فعل يتطلب مفعولا به ليكون للجملة معنى يسمى verbe transitif. مثلا le verbe manger، لا يمكن أن أقول je mange وأسكت، المعنى غير مكتمل. آكل ماذا؟ يجب هذا الفعل manger بما أنه verbe transitif، فعل متعدي، فهو يحتاج إلى مفعول به، يتطلب مفعول به. يجب أن أقول مثلا je mange une pomme، يعني آكل تفاحة، وهنا اكتمل معنى الجملة. وبما أن هذا الفعل لا يمكن أن يكمل المعنى إلا بمرافقته لمفعول به، فيسمى verbe transitif، يعني فعل متعدي. Pour trouver le COD d'un verbe, il suffit le plus souvent de se poser la question qui ou quoi après ce verbe. بمعنى إذا أردنا أن نجد المفعول به المباشر يجب أن نطرح السؤال الآتي qui ou quoi. مثلا عندما نقول أحمد a mangé une pomme، Ahmed a mangé quoi؟ Ahmed a mangé une pomme. Donc الجواب على quoi هو une pomme. إذن une pomme هو مفعول به مباشر، est un complément d'objet direct. إذن يعني لنتعرف على المفعول به يجب أن نطرح السؤال الآتي qui أو quoi. كذلك le complément d'objet direct peut se trouver dans différentes formes. يعني يمكن أن يأتي في صفات متعددة. فمثلا المفعول به المباشر le complément d'objet direct يمكن أن يكون عبارة عن un nom ou un groupe nominal، يعني يمكن أن يكون عبارة عن اسم أو مجموعة اسمية. مثلا je regarde la télévision، je regarde la télévision. هنا la télévision c'est un complément d'objet direct. Je regarde quoi? Je regarde la télévision. Ou la télévision, c'est un nom. On a le complément d'objet direct, donc se forme d'un nom. جاء على صيغة أو على شكل اسم. يمكن أن يأتي المفعول به المباشر كذلك على صيغة ضمير شخصي، un pronom personnel. مثلا je la regarde، je regarde la télévision، شاهدت التلفاز. je la regarde، شاهدته. لا تعود على التلفاز. je la regarde. هنا le pronom personnel là c'est un complément d'objet direct في هذه الحالة. كذلك le complément d'objet direct يمكن أن يكون عبارة عن un pronom relatif، يمكن أن يكون عبارة عن ضمير نسبي. الضمائر النسبية هي que qui dans lequel où وهكذا. مثلا la pomme que j'ai mangée était pourrie، التفاحة التي أكلتها كانت فاسدة. la pomme que j'ai mangée était pourrie فاسدة. هنا que ما هو إلا مفعول به مباشر، se forme d'un pronom relatif في صيغة أو في شكل على شكل ضمير نسبي. la pomme que j'ai mangée était pourrie. يمكن أن يأتي كذلك le complément d'objet direct على شكل فعل في المصدر، un infinitif. مثلا je veux marcher، je veux quoi؟ je veux faire quoi؟ je veux marcher. هنا marcher c'est un COD، c'est un complément d'objet direct, se forme
d'un verbe à l'infinitif. كذلك يمكن أن يأتي عبارة عن une proposition introduite par la conjonction que. مثلا هذه الجملة je sais que tu vas revenir. هنا لدينا que la conjonction que ما بعدها هو عبارة عن مفعول به مباشر. je sais أعرف أنك سوف تأتي. je sais que tu vas venir. que tu vas venir سوف تأتي هو عبارة عن مفعول به مباشر. كذلك يمكن أن يكون عبارة عن une proposition introduite par un mot interrogatif. مثلا إذا وجدنا جملة فيها مثلا combien, pourquoi, comment, quand, quel. مثلا je me demande pourquoi il ne me parle plus. أتساءل لماذا لم يعد يكلمني. هنا je me demande pourquoi يعني هنا pourquoi c'est un mot interrogatif ما بعده في هذه الحالة هو عبارة عن مفعول به مباشر. Je me demande pourquoi. Pourquoi il ne me parle plus. Il ne me parle plus, c'est un complément d'objet direct. الآن نتكلم على المفعول به الغير المباشر COI complément d'objet indirect. يعني كيف نفرق ما بين المفعول به المباشر والمفعول به الغير المباشر. إذن contrairement au complément d'objet direct, le complément d'objet indirect complète indirectement le verbe. يعني دائما يعني المفعول به الغير المباشر مثل المفعول به المباشر يكمل الفعل ولكن هذه المرة بصفة غير مباشرة. كيف؟ بمعنى c'est-à-dire qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément. بمعنى على أنه ما بين الفعل وما بين المفعول به الذي يرافقه هناك حرف جر. il y a une préposition. فلهذا هو ليس فعل ليس مفعول به مباشر. مثلا عندما نقول je mange une pomme, ici le complément d'objet direct est accompagné directement avec le verbe. بمعنى ليس هناك بينهما حرف جر. je mange une pomme complément d'objet direct. ولكن عندما يكون بين الفعل والمفعول به حرف جر une préposition في الغالب le plus souvent تكون à accent ou de. فهنا نتحدث عن المفعول به الغير المباشر. مثلا عندما نقول je téléphone à ma mère. je téléphone à ma mère. أهاتف أمي. هنا ma mère c'est un complément d'objet indirect. لماذا؟ لأنه ما بين الفعل تليفوني وهو فعل ترانزيتيف يعني يتطلب مفعول به مباشر أو غير مباشر وما بين ma mère المفعول به لدينا a avec accent وهي حرف الجر. إذن ma mère c'est un complément d'objet indirect. je téléphone à ma mère. كذلك pour trouver le COI d'un verbe لكي نجد المفعول به الغير مباشر لفعل يجب أن نطرح السؤال الآتي à qui ou bien à quoi ou bien de qui ou bien de quoi. مثلا عندما أقول je téléphone à ma mère je téléphone à qui je téléphone à ma mère. إذن ma mère هو مفعول به غير مباشر. مثال مثلا elle téléphone à ses copines elle téléphone à ses copines يعني تهاتف صديقاتها. elle leur téléphone تهاتفهن. هنا leur كذلك هو عبارة عن مفعول به غير مباشر جاء في صيغة ضمير شخصي un pronom personnel. هنا elle téléphone الفعل ses copines المفعول به غير مباشر لأن بينهما ils sont séparés avec une préposition بينهما a avec accent بينهما حرف جر. كذلك هنا j'ai répondu à ma mère كما قلت. يمكن أن نقول أيضا je lui ai répondu يعني أجبتها والوي هنا تعوض ma mère. هنا ma mère complément d'objet direct جاء في صيغة اسم وهنا lui complément d'objet indirect كذلك هنا indirect ولكن جاء في صيغة ضمير شخصي. je lui ai répondu أجبتها وهنا j'ai répondu à ma mère أجبت أمي. بالنسبة لي pronoms compléments يعني les pronoms compléments d'objet هناك les pronoms compléments d'objet direct التي هي me, te, le, la. مثلا je la regarde je regarde la télévision je la regarde. me, te, le, la, nous, vous, les. بالنسبة لي
الضمائر يعني المفعول les pronoms compléments indirects كذلك me te إنما هنا في الضمير الثالث لدينا lui مثلا je réponds à ma mère je lui réponds أما في les pronoms compléments directs فنقول je regarde la télévision je la regarde هنا نقول je lui réponds وهنا je la regarde nous vous يعني نفس الشيء leur هنا leur وهنا les مثلا إذا قلت مثلا je mange des pommes أقول je les mange les pronoms compléments directs ولكن إذا قلت je parle à mes amis je leur parle نستعمل leur في الأفعال المفعول به الغير المباشر ولي في المفعول به المباشر كذلك لدينا les pronoms compléments adverbiaux y et en وهنا في هذا الدرس إن شاء الله سوف يكون مقسوما إلى شقين الشق الأول والشق الثاني سوف ندرس فيه إن شاء الله في فيديو آخر y et en comme pronoms compléments adverbiaux وكذلك هناك les pronoms compléments toniques les pronoms toniques فقد درسناهم في درس ارجعوا إلى قائمة دروس القواعد سوف تجدون درس حول les pronoms compléments toniques مثل moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle ou mettons les pronoms compléments يعني أين نضع يعني les pronoms compléments في الجملة مثلا يمكن أن نضعهم devant le verbe au présent إذا كان الفعل في المضارع فنضعهم قبل الفعل مثلا نقول je lui parle مثلا je parle à mon ami هنا mon ami مفعول به غير مباشر فنستعمل lui هاته لأنه indirect je lui parle يمكن أن نقول elle-même ou bien nous le prenons un cahier مثلا nous le prenons le تعوض cahier وهنا le c'est un pronom complément direct لماذا؟ لأننا نقول nous prenons un cahier c'est un complément d'objet direct مفعول به مباشر إذا نعوضه بle nous le prenons وهنا je parle à mon ami مفعول به غير مباشر لأن لدينا a préposition إذا نعوضه ب lui هذا هو الفرق ما بين les pronoms compléments direct et indirect في الضمير الثالث هنا نعوض بle لا وفي الانdirect نعوض بلوي le لا أو لي في الجمع وهنا لوي أو leur في الجمع إذن هنا دائما يكون قبل الفعل je parle à mon ami je lui parle يمكن أن يكون كذلك قبل devant le verbe auxiliaire au passé composé مثلا je suis allé au cinéma j'y suis allé يكون قبل الفعل المساعد هنا le verbe aller إذا أردنا أن نصرفه في الماضي نستعمل أو نتيليز le verbe auxiliaire être هنا نقول je suis allé au cinéma j'y suis allé و y تكون هنا قبل الفعل المساعد elle les a entendus elle a entendu ses amis انتظر أصدقائه il les a entendus elle a entendu ses amis مفعول به مباشر لأنه ليس لدينا حرف جر ما بين الفعل والمفعول به فنستعمل لي elle les a entendus ويكون قبل الفعل المساعد avoir devant l'infinitif quand il y a deux verbes يعني قبل المصدر عندما يكون لدينا فعلين مثلا je vais le voir يعني الفعل الثاني المصرف في المصدر الذي يكون في المصدر أنتم تعلمون إذا كان يعني فعلين متتابعين الفعل يعني الأخير يكون في المصدر هنا le pronom complément يأتي قبل الفعل الذي هو في المصدر je vais le voir je vais voir أحمد أحمد le je vais le voir سوف أراه peux-tu m'aider هل يمكن أن تساعدني peux-tu m'aider بمعنى peux-tu aidez-moi مثلا نقول peux-tu m'aider في الأمر يكون بعد الفعل فنقول مثلا vas-y هيا vas-y هنا لا يكون قبل الفعل في الأمر وإنما في صيغة الأمر يكون le pronom complément بعد الفعل vas-y écoutez-moi téléphone lui يعني هاتفه téléphone lui لأن هنا في صيغة أمر فهنا les pronoms compléments يأتون بعد الفعل
devant le verbe au négatif. مثلا إذا كان الفعل في صيغة التنكير يكونون قبل الفعل. مثلا ne l'écoutez pas لا تسمعه. n'écoutez pas أحمد لا تسمع أحمد. ne l'écoutez pas لا تسمعه. ne me parlez pas لا تكلموني. ne me parlez pas ne me parlez pas. إذن هنا attention يعني انتباه si le complément d'objet direct est introduit par un partitif يعني إذا كان المفعول به المباشر يعني معه article partitif يعني أداة تجزيء وقد يعني درسنا أدوات التجزيء du le de la ou bien dit أو يكون مثلا قبله un deux ou bien dit ce qu'on appelle un numéral 3 4 أو يكون مثلا قبله un article indéfini un une des certains plusieurs vous ne pouvez pas utiliser le pronom complément d'objet direct le la les ولكن نعوضه بأن لا يمكن أن نعوضه بلو أو لا مثلا نقول je mange une pomme je la mange ولكن إذا كان قبل المفعول به المباشر هذه الأدوات نستعمل أن مثال j'ai mangé 3 pommes لا يمكن أن نقول je les ai mangées لا وإنما نستعمل أن j'en ai mangé 3 لأن لدينا 3 هنا c'est un numéral pomme complément d'objet direct 3 c'est un numéral إذا نستعمل en ولا يمكن أن نستعمل les j'ai mangé 3 pommes j'en ai mangé 3 j'en ai mangé 3 كذلك بالنسبة le pronom complément d'objet indirect ne remplace jamais une chose يعني لا يعوض شيء أشياء يعني me, te, lui, ne, veut, leur عندما يتعلق الأمر بالمفعول به الغير مباشر فلو pronom لا يمكن أن يعوض شيئا وإنما يعوض يعني كائنا animé يعني كائن حي مثلا يمكن أن نقول je vais au cinéma لا يمكن أن نقول je lui vais وإنما نستعمل y j'y vais je vais au cinéma j'y vais لأن le pronom complément d'objet direct il ne peut pas remplacer une chose. هنا السينما c'est une chose. Ce n'est pas un être animé. ليس شيء متحرك. ليس كائن متحرك. فلا يمكن أن نعوضه بالوي وإنما نعوضه بY. J'y vais. Je vais au cinéma. J'y vais. وهنا كذلك في المفعول به المباشر j'ai mangé 3 pommes. J'en ai mangé 3 pommes. نعوض les pommes ب en وليس بلي. لماذا؟ لأن لدينا 3. لدينا يعني المفعول به المباشر جاء قبله un numéral 3 هنا نقول il m'a vu hier Ahmed m'a vu ou bien il m'a vu hier je t'aime davantage chaque jour il nous a invités chez elle je vais vous emmener au restaurant هنا نقول il m'a téléphoné hier Ahmed m'a téléphoné hier je t'ai acheté un cadeau. D'accord? J'achète un cadeau à mon ami. D'accord? Je t'ai acheté un cadeau. Il nous a dit un mensonge. D'accord? Il a dit un mensonge à nous. À nous. Il nous a dit. Je vais vous envoyer le cadeau. D'accord? Je vais envoyer le cadeau à vous. Donc, je vais vous envoyer. D'accord? On a me, te, ne, vous, me, te, nous, vous يعني تبقى يعني مشتركة في الكومبليمون دوبجي ديريكت والكومبليمون دوبجي انديريكت ما يتغير هو لو لا و لي في المفعول به الغير المباشر و lui et leur في المفعول به الغير المباشر كما قلنا je téléphone à ma mère je lui téléphone je regarde la télévision je la regarde je téléphone à ma mère, je lui téléphone, d'accord? Je lui téléphone, d'accord? Je mange des pommes, je les mange. هنا في complément d'objet indirect. إما هنا je parle à mes amis, je leur parle. هذا هو الفرق. أما me, te, nous, vous فهي مشتركة ما بين المفعولين المباشر والغير المباشر. إذن هنا ne confondez pas les personnes et les objets. يعني لا تخلط ما بين يعني الأشخاص والأشياء مثلا j'ai répondu à ma mère نقول je lui ai répondu ولكن j'ai répondu au téléphone بما أن التليفون ليس كائنا متحرك فنستعمل Y j'y ai répondu وليس je lui ai répondu
il écrit à ses grands-parents et leur écrit. استعملنا leur, le pronom complément indirect. لماذا؟ لأن ses grands-parents كائن حي. هنا il écrit une lettre aux journaux كائن يعني شيء لا يمكن أن نعوضه pronom complément indirect وإنما نعوضه ب y. Il écrit une lettre. هنا مثلا je ne téléphone pas à mes professeurs. نقول je ne leur téléphone pas. Ils ont vu le film et l'ont vu. Il faut penser à ses responsabilités. Il faut y penser. استعملنا y لأن ses responsabilités هو شيء ليس كائن متحرك. Nous allons en France, nous y allons. Je n'aime pas les chats, je ne les aime pas. J'aime les chats مفعول به مباشر. إذا نستعملوا لي. Je ne les aime pas. ونستعملوها قبل الفعل. نستعمل le pronom قبل الفعل كما قلنا. Il a bu du café, شرب قهوة. Il en a bu. Il a écrit à sa copine, il lui a écrit. Les profs donnent beaucoup de devoirs, les profs en donnent beaucoup. إذا إن شاء الله في الفيديو القادم سوف نتحدث على لي برونون y ولي برونون en. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.